जहा हे बपुणी सती उपाटन एक आहे नियंतु पुराण मोह पंडित जना एबे श्रवण करंतु बेने करने बहन हाँ आज कहूछु पुराण मान हे पंडित ले कहूछु पुराण आमर बाबू प्रश्न करी जे ए जो कई बार तो बाधिपर रामचंद्र को जो पारी कले रामचंद्र पाद को पढ़े देली से धौत कले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जोड़िया पद दी समय होलानी आमर तो पुराण लगी शेष पदर मुझे कही दूसरी कहीं सब जाक पद कही अर्थ कले समय हो प्रथम रे कि बर सब अनुपास बीतला को आलिंगना करी जानवी शोभन करे सुर बारा ताप कारू धारा से बहे माका रके ताना उठाना रति समान पूरी तह इछि पुणी अशेष रसे दिव्य होई मोती आदरे विष कंठा तो सदानी देनी मतरे विष्णु पादा इकार भेद सबद तरणी रे कथागत कमुचित विशारद शेषामंत दासरे सेवित पूरित इछि विष्णु पदे आनंद रे विचारिले परम ब्रह्म विष्णुपद इकार भेद भगवत तरणी रे गतागत तहु उचित विशारद से सामंत दासरे सेवु सेवित डाक न सुनते रघुनाथ कथित तेणु विषधर प्राय तुही बेले नेत्र ढाली ताऊ उदार नही रामचंद्र कहले रे धीवर तोते कण डाक सुबुनी विषधर पाए तुही विषधर किए कि सर्प सर्प मानकर आज्ञा कान नाही चक्षुष बाबुली तार ना अछि खाली नयन रे सी जानी पारुछि सबु तेणु करी धीवर बसी विचार करिले कहिले बधीरानु हई बीरा बोलाई तहु धीवर सुनिथिली पथरे पथर बोला बाली पड़ी तो चाराणु
शंखा उपरे मनु नौका नायिका हेले उड़ीब बेला वृत्तिए मोसे कुटुंब बसाई न देवी नावे न धोई पद भक्तर कथा के अर्थ कले समय हो जब पुराण तो लागिबो तेणु करी भक्तर मन जानी तापर कवि कौन कहछंती बढ़ाई दे ले पायारा भावग्राही रघुवीर पय रेखा रन करी बसने पोची ब्रह्मा रे जा हाधौता शरणामृत पाई से भाविले जीत विज्ञानी जगत धोइला विश्वपति पावन नाम रहिला रघुवीर रामचंद्र पाद को पढ़ाई देले तेणु पय बइले जाल तेणु करी से पाद धौत करी तेणु करी से वस्त्र रे पोछि देले ब्रह्मा ने जहा धौत न पाइले से बंत ब्रह्मा जो पाद को धोई नथिले से पाद को आजी न पाई चरणामृत मन रहिछि विज्ञानी कई वर्त धइला विश्वपति तो पावन बाना रहिला निश्चित कहीं आज्ञा जो वस्त्रटारे पोछि देइथिले पाद को रामचंद्रंकर धीवर विश्व पतित पावन बाना से वस्त्रटा पतित पावन होई कि आज विख्यात आज उठाई तो हेउछि पुरी बड़दारी छंदी बाबू देवन कारण पूर्वरे कि ए धीवर एबे थिला सुजन टिकिए लक्ष्य करंदु मोर समाज बासी दिने विचार करिले प्रभु जे वेदपति किमिति धोई देवी एबे प्रभु का पयन चारि जुगरे प्रभु हेले 10 अवतार ठीक जो दिन वेद तोराइन संख्या सुर नेला जल मध्यरे जाइन संख्या सुर लुचिला हौरे वेद उधारी बानी बंदे प्रभु नारायण मत्स्य अवतार रूप बाबा कले धारण ठीक बुलिले जल मध्यरे प्रभु भावग्राही शंखासुर को विनाश कले ब्रह्मांड गोसाई अरे जदि नवीन रूप होइले नारायण ब्रह्मा कमंडलू धरी बाबा कले गमन भाविले धोइबी प्रभु पयर प्रथम अवतार मीन अवतार ठीक ब्रह्मा विचार कले भगवान मत्स्य अवतार होइछंती आज मु पाद धौत करिबी जेते बेले कमंडलू धरी गले देखिले जे माछ मानकर गोड़ नाही गोड़ थिले सिना धोते बाउडी करी पळे आसिले तापरे
मत्स्य गला कश्यप अवतार बुझिल कूर्म अवतार भगवान जति बेले कूर्म अवतार होई पृथ्वी धारण कले पृष्ठ रे कमंडल धरी गले विचार कले प्रभुंकर पाद धौत करिबी ए तो भगवान मायाधर ब्रह्मा को देखी हाथ गोड़ सब भितर भर्ती कर देले लुचई देली बाउडी किरी पळे आसिले दिन राति ब्रह्मा चिंता कले को दिन प्रभुंकर धोइबी आज्ञा कर्मे कर्मे दिन एणे गलाणी जेबिती हे पंडित जन सुनो देई मनमती मत्स्य कश्यप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बौद्ध कलिंगी जदि न तेता जुग गला बाबू होई सेदिन राम अवतार हेले भावग्राही हाँ गले बेदबर भाबिले आदि मु होई विधि बर गले बेदबर भगवान तो राम अवतार गंगा पारी गले मिथिला जीवे मन मध्य ब्रह्मांडे करिले विचार आज्ञा धीवर रूप को होइले बेदबर बसिले नब ऊपर जे केवल ठीक ए अंद्रजामी राम रे धीरे धीरे गले गंगा पारी हेले मिथिला को जीवु बोइले नब सजाई रखी अच्छी जाति रे केउटा से नब ऊपर बसिले प्रभु रघुनाथ भक्त मन कथा जानिले प्रभु नारायण केउट रूप होई अछंदी चतुरानन ठीक अरे बढ़ाई देले पद को देव भावग्राही सुन रे प्रमोद तोर मन को दे पोजल रे धोइला रे प्रभु बयर एटा मने तोर ठीक गायक शेखर ठीक पोजल रे धोइला रे देवी बुझाई से पैन जल कहिले होइब नाई हौ जदि पैड़ जले मन न हेब तुम्हार से दिन कैवर्त्य भावई मनर केड़े कथा कले प्रभु निराकार क्रंदन कला बसी कैवर्त्य अटे सेठी गृह जल रे तार पैर धोई अछि अरे विचार कला आज प्रभुंकर मु पाद धौत करी सेटा कोन हला कारुण्य जल पाद पाखरे बसिकिरी कहिले आज प्रभुंकर मु पाद धोइदे मोर जीवन धन्य होला ए नयन रु अश्रु जल सब पड़िला से जल पीले प्रभुंक पयर मास्टर एते आखिरने नुह भाला तार पादगिरान धोइला अरे लुहरे पड़िले आ की जल हिते टोपाडी पड़िले मध्य हमको दिने जेमिति पितृंकु बरसेला हमको गोटिए दिन बुझी पारिलु ब्रह्मांकर आज केउटर ऊपर जल टोपाडी पड़िले सागर परी हि जीव पप्पा सते गया तर मु कांदी दोती नुआ आ पान धो नती गोड़ा कांदल त सुनाई विदु सजना देई माना तना केउटर रूप होइले सावित्री रामण पाद धौत कले जाई मिथिला रे मिलिले जे ब्रह्मांड गोसाई कवि मानकर तो लेखा बहुत प्रकार अच्छी जिते बेले भगवान अनंत शयन करिसंत अनंत शयन कले ए जो माघ मास प्रबल शीत होउछि भगवान अनंत शयन रे सज्जारे शयन करिसंती लक्ष्मी तांकर पाद मंचालंत आज्ञा गोटे कुर्मा कने कला पहरी पहरी देह थरी गलानी
ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାମ ଜାନୁ ଉପରେ ଚଢି ଚଢି ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କଲେ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କୁରୁମ ଖାଲି କେଣ ବୁଝେଇ କହୁ ନା ଜାଣି ପାଛୁ କି କୁରୁମ ବୋଲି ଜାଣି କଇଁଚ ଓ ହକ୍ସିନ କଇଁଚ କହି କହୁଥାମ ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସେ କଚିମ କଣ କଲେ ଆଉ ଥରେ ପହଁରି ପରେ ଆସିଲା ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ବିଚାର କଲେ ମାଙ୍କର ଜାନୁରେ ଟିକେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ପଡିଲେ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଡାହାଣ ଜାନୁ ଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଚଢି ଚଢି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାର କଲେ ଆଉ ଥରେ କଚିମୁଣ୍ଡା ଆସିଲାଣି ଆଉ ଥରେ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡିଲା ଏ ଯୋଉ କୁର୍ମ ଅବତାରରେ ତେଣୁକରି କଚିମ ବିଚାର କଲା କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପାଖକୁ ଯିବି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରକୁ ଚଢି ଚଢି କଚିମ ଗଲା ଅନନ୍ତ ନାଗ କଣ କଲା ଲାଞ୍ଜରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ଯାଇକିରି କଚିମ ପଡିଲା ବିଚାର କଲେ ମତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ପିତା ସତ୍ୟପାଳି ବଣକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଧୋଇଲେ ଆଉ ଯୋଉ ନଦୀ ସରଜୁ ନଦୀ ଅଛି ସେଇଠି ନାବ ଧରିକିରି ବସିଛି ସେ କଚିମ ଆଜି ଧୀବର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସିଛି ବିଚାର କଲା କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବି ବା ଦର୍ଶନ କରିବି ସେଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ ତାପରେ ସୀତା ବସିଲେ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଥିବାର ଆଉ କିଛି ହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ନାବରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନେଇକିରି ହସିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଧୀବର ଜଗତର ମା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ହସୁଛୁ ପରିହାସ କରୁଛୁ ଟେକି ଦେଲେ ଧନୁର୍ବାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହ ଆରେ କାହାକୁ ମାରୁବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ନାବରେ ବସିଲ ଏ କେଉଟ ହସିଲାନି ମା ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହସୁଛି ଧୀବର ଗୋଟିଏ ଶରରାର ଜୀବନ ନେବି ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ରହ ତାକୁ ପଚାରିବା କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନେଇ ହସିଲେ ତାପରେ ବୁଝିକିରି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ଧୀବର ଆମେ ତ ଦି ଭାଇ ବସିଲୁ ସୀତା ବସିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନେଇକିରି ତମେ କାହିଁକି ହସିଲ ଧୀବର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଥିଲେ ନାଗ ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଏ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ପାଦ ମଞ୍ଚାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶୀତରେ ମୋର ଶରୀର କମ୍ପୁଥିଲା ମୁଁ ହେଇଥିଲି କୁର୍ମ ଅବତାର ବା ଗୋଟେ କଇଁଚ ହେଇକିରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି ପହଁରି ପହଁରି ଆସିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାମ ଜାନୁ ବାଟେ ଉପରକୁ ଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ପଡିଲି ଆଉ ଥରେ ପହଁରି ପହଁରି ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଡାହାଣ ଜାନୁ ଉପରେ ଉଠିଲି ଆଉ ଥରେ କଣ କଲେ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଇଆଡେ ଶୀତ କମ୍ପୁଛି ତାପରେ ବିଚାର କଲି ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଚଢିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ମୋ ଶରୀରରେ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରକୁ ଗଲି ଅନନ୍ତ ନାଗ କଣ କଲେ ଲାଞ୍ଜରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବହୁତ ଦୂରେ ଯାଇକିରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଲେ ତେଣୁକରି ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଆଜି ସିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏ ସୀତା ମତେ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ବାଜିଲେ ମୋର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ସେ ସୀତା ନାବ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସିଦେଲି ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲୁ ନା ଇଏ କାણે ଉପକାରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କରି ସିଏ ବାବା ଅଟଇ ବେଦବର କୋ କବି ଲେଖଇ ବାବୁ କେବଳ ପ୍ରକାର ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ସେ କେଉଟ ଥିଲେ ହୋଇନ ମାଇଲାଲ ବେଦ ପୁରାଣ କଟଇବଣ ଯା ଲାଗି ଯା କବିଙ୍କର ଲେଖା ଅଛଇ ଭିରିନ ଭିରିନ ଜବାବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ପଚାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝାଇ ଦେଲୁ ବିଚାରି ଜାଣିଥିବା କଥା ସିନା ଦେଲୁ ବୁଝାଇ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜନ ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ कवि जहाँ शास्त्र लेखी थाई है सुजाना कवि जहाँ शास्त्र लेखी थाई।